ত্রিপুরা হাসতেনি অনেক খটিং খাহানি নংखाया साखा के आपनो तै किसा क्लारिफिकेशन ব্যাপার ओंखा हाइसे जों जे अंक्ल अंस्लमानिता बाहायके अंस्लखा जों जातीय मूल स्रुते थांगिया खालायनाय भारतवर्ष बियां थांतों आरो क कामानिखौ पुलिस कां बाहाय सिनि कास्टमारि लनि बिषय हदा रायदा बिषय सिगादे हदा रायदा आं मन्त्रि माने सेकांनो बन तैनाय जमाते हदानि आं तै थांफाय हियो जखनि जों हदा रायदा जमाते हदानि तरफ থেকে साबमिट खालायखा आफ्र ख्रिस्टाननि हदा हानायनाय हदा अक्राहि तिसालायनाय किला दिगिनिखौ खालायनाय आरो थांनि तेकेसे कन्ट्राडिक्शन सृष्टि खालायखा अनेक बाधा सृष्टि ओंखा तेमनि बनि परे आं जे मन्त्रि ओंखा বিভিন্ন দফানা রিঙিনাই তো ইফাই ল সেক্রেটারি সকে সালাই যে মাত্র ক্লায়েন্ট সংখ্যা যারা পরম্পরাগত ফাইনাই হিন্দু সনাতন তৈনাই রিয়াং মলস কাইপেं বর্ণ থাঙিনাই তাবা ইয়ং এসোসিয়েশন পেইছে হনাই খ্রিস্টাननि গ্রুপ থাঙ্গै বন বাধা সৃষ্টি খালাইখা হাগে খালাইনে এডিসি রয়ु এডিসি সংকে বন বরক যে হতিকে দাদাই রহ বনি কনসেপ্ট গাকাইতো জনজাতি রক যে সিনি বরক দফা রক আগে নিসিনি চলাই ফেমানি মানে মানি कामानि सुमानि तैमानि बसननि जे बनि जे कुल देवता सिनि नगनि जे मताय तमानि बन बिषय जे तैतने बरसि अर बस मानाय हाइसे देबा म संबिधान तैजा कागलायमानि पादा मजे जानि जाबा हाइ दङ किन्तु ताबो तालखै नोंथाङैनाय अ लन्डननो सोरंगैनाय ताने रिकफुर कलक माखे खलायदों गिर्जा काइफैखाखै त बत नों अर जागा कलायाबले कास्टमारि ल कलायाबले अ बिषयनो आं सावनि थांमानिसि सर कास्टमारि ल गोबां मानो पेन्डिं दङ हुनै आं अवश्य हे पेन्डिं बुफुर रग बरक अंगरि फाइमानो माने इदि अरनियो एडिसि ब एटा एडिसि सरंनि एप्रुवल नांगो के स्टेट गभर्नमेन्ट आरो बर ख्रिस्टान राकरनो दुलि जय रहगो रहला हाके आरनि जारा कबैनो जे समाजनि पति तंनाय अक्रा तंनाय राय तंनाय कान्ची तंनाय बर नायखाखैनो अमत सिनि समाजाव हाइंगियाबले तुमन हाइंनायबो बर अबजेक्शन रफिलांखाके बा आसगैनाय आरो जेटा संविधान बा मिलिजाके खलाय स्नाय रफिलांखा स्नायमानि परे हाका जेतैनो एडिसिनि ब अब नांनाय एप्रुवल नांनाय बन बरनि पास खलाय नांनाय ता आरो रहके बर उ ख्रिस्टानो दाय रफिलांखा हाइखाइसि गुरि तंग हानि तम अगत कक्सि बिषय सिखादे अ हाइतैनो अक और साथे साथे अनेक साखाके माने যেমন আগে খ্রিস্টান ফাইমানে তমাহি ফাইকাবা বড় অরণীয় লেখাপড়া রঙ্গিয়া তাহানাই দে হাসপাতাল করই হাই চিনি জমাতে পুলসম জলেমা বাড়িয়াছে প্রথম খ্রিস্টান হালাইও শিখাদে ও তাবক না ফুরাই হিনি হুমানি মহানন্দ জমাতিয়া তেমনি বিনন্দ জমাতিয়া বরনি মাধ্যমে সাহা ফাইयो আর হাসপাতাল খাইনা হাই খাইনা তাক জরতি কাইছেপানি খাইজা গিয়া খাইরলিয়া হাগিসনা ব্লেম রই কলাং থাং পেলে হা জাতিनि अन्य सुटु तलां थां पहिले हा थांमानि कारणे तो उंक्ल असय थां हाबले शिक्षा दीक्षाव मिजोराम थां नायदि बाहायके बर थकखा 150 बছर उंक्ल असय थां पहिले मिजोराम आरो लोकल रिजनल पार्टी वा सं थांनि तमंखा मिजुबा सबाय बर स्कुल पर रखा इंग्लिश मात्र सब्जेक्ट कायसा सिखादे हाके खलायने टीवी लोकल लैंग्वेज जोंखा मिजु नोंखा राष्ट्रभाषा नायलिया हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा भाई चलो विभिन्न फिल्म करो नाइलिया मिजु भाषा भाई इंथांग पहले हाँ आरो सालेम हाई ने कब सिलचर फाइके बोबांग हाना पहले मिजु भाषा मा बसले मा बो सुया बरंगलिया मुसबले इंग्लिश बरंगलिया कईबा हिंदी बरंगलिया सिगले कम से कम बांग्ला हिंदी टीवी नाई तो मुझे तब हिंदी जो तो न मोटा मोटी मांग ने साका के बुसिला बोलो बस इंग्लिया के लेखा रंगी बिंग थांखा हाके थकरो जाला तब और त्रिपुरानि क्षेत्र में एकई व्यापार रंगी तंगो सिखादे ए जे तब रोमान स्क्रिप्टिंग हमानि क्षेत्र बाहायनो रोमानी हय तंगो आरो विदेशी स्क्रिप्ट न नायो भारत रयो हिसि तंगो रया भारत रया बन तनि रनांगलांबो आनि भाषा से अरनियो जे राष्ट्रभाषा आगे कक बरतां बायबा ओ संस्कृत बाय सुइजागो माने हिंदी भाषा नि जेटा आं माने बबायनि सुइजागो आरो किसुमान फेरिया देबा देवनागरी बोलतो तो हिंदी न के बनिबा तमा এই যে এ আই ইউ और मात्र बावल जे पांचटा तंगमानि आरो 12टा बावल तंगो अब जागाव ताने ओ चिनि देवनागरी अक्षर माने हिंदी निव इंग्रेजी 26 बके 52 अक्षर तंगो बर रिचेस पृथ्वीनि मामलाइसे कसा रिचेस बबाय बे रोमान नैबा शेष पर्यंत तमंखा अष्टम तपशिला बनो निस नांगियाफो और हाय रोमान बाय कक बर सुया रखै सिंसिनाले हापो आरो असम तपसलि थांला हाकाके भारत सरकार जेटा अरुणाचल प्रदेश माने तब बुरुनि क्षेत्र ओंथां पय माने बर आरो प्रथम रोमान हलायनाय जे मात्र
रुमान बनो या खालायनाय आरो जे हांग्रामानो तामी तंमाने बरुनि जे चेयारमेन तंमाने बजेर बरक बहुत गस हेखा बनो कगि बुथा लायखा ताबो बस बुरु फांग थांग पाइसिगो बरनि बासा ताबो उन्नयन दिगि थांग तंहा अनेक आगे थांग पाइले हा कासाय तंहा और ताक्सेस उंक्लाव जोंखे क्लाय तंखौ हायि हयनाय o koks bishay ang samane sikade unne ngani gake biskang thikna ke na hoinai mahinai jugna busiwoi sikade hayanga ke ungklawo no klainai abo klaini tongnai thank you sir apni samani tong di proses kristan dong ni SD certificate cancel ke ne mani bishay hanga ka mo ang samani haya bishay hanga mo ang humani o bishay haya bishay hanga ke সংবিধান একটা nang সুযোগ manai ek SC ST minority OBC hagetong sikade nang ST by SC kaini nang maya minority ST by nang maya kaisa sinang mana sir 25 tarik or jaga si o bishoy ke o jaga si sikade ka ke nang jokhoni naki ST tongni nalaha nang jokhoni conversion minority thangla nang minority na si ST na tana si homa koksiblo jaga ba o সংবিধানিক provision ang samani si এমনিতে বুটনি রাজনীতি খাই থাং হইনাই নর্থ ইস্ট গংমান হি খ্রিস্টান রাখর কনভারসন থাং পাইলে হানাইনাই ও জায়গা ভারত সরকার তৈ ফাইয়া বা তাক বিসকাও বাতিল খাইলে হাই ইং তং ঠিকই কিন্তু আগামী দিনে বত ফাইনাই বলে যত হিন্দু যারা তনে বরক তাবক বন তিসাই ফাই তঙ্গু ও জায়গা হাই তঙ্গু বিষয় বা ও জায়গা ফাই তঙ্গলে বিষয় ও জায়গা সি স্যার ডিসেম্বর 25 তারিখ জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চনি যে মুভমেন্ট মানে আরো নর এঙ্গেজ নাইটা পার্টিসিপেশন খাইনে বত আরো তো বড় পার্টি নি ব্যাপার ইয়া বত সোসাইটি নি ব্যাপার হ্যাঁ বিভিন্ন যারা হিন্দু না না বত ওর জায়গা সিনি পার্টি বাই কোনো লিঙ্ক রই বড় সোসাইটিও যে জানি যা তঙ্গ